हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा आशरा तकरीबन हम और आपके दरमियान से बहुत ही तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। रब तबारक व तआला इस दूसरे अशरे के अंदर अपने गुनाहगार बंदों की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाता है और अपने बंदों की माली व बदनी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है और उनका अजर अज़ीम दुनिया व आखिरत में उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अता फरमाएगा। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शरीयत मुहम्मदिया पर अमल पैरा होकर उम्मत मुस्लिमा की एक कसीर जमात इस महीने के अंदर रोज़ों का अहतमाम करती है। जहाँ पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ है और इन रोज़ों का अहतमाम करने में बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें हमको हासिल होती है, वहीं पर इसका दूसरा रुख ये है कि जहाँ रोज़ेदारों को अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी इनाम से सरफराज फरमाता है, वहीं पर जो लोग बिला वजह रोज़ा नहीं रखते हैं और इस महीने के अंदर रोज़े से अपने आप की और अपनी जान को बचाते हैं, हिला और बहाना करके माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को छोड़ देते हैं, उनके लिए रब तबारक व तआला ने सख्त वईद इरशाद फरमाई है। हदीस पाक का मुताला करे तो सबसे असल चीज़ जो है सूफिया इकराम फरमाते हैं, बंदे की ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत के लिए रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो उसे तमाम तर गुनाहों से और जिस्मानी बीमारियों से दूर करता है। सबसे असल चीज़ इंसान का जो नफ्स होता है, इंसान का नफ्स ये तकब्बुर परस्त और अना परस्त हुआ करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस नफ्स को पैदा फरमाया तो 100 साल इसे आग में जलाया। आग में जलाने के बाद जब नफ्स को अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया तो इस नफ्स से अल्लाह ने खिताब फरमाया, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूँ। तो वो नफ्स ने कहा अना अना अंता अंता, यानी मैं हूँ तू है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे दोबारा आग के अंदर जलाया जाए। फिर 100 साल उस नफ्स को आग की तपिश दी गई, तब जाके उसे रब की बारगाह में पेश किया गया तो उसने कहा कि हाँ तू मेरा रब है। सूफिया इकराम फरमाते उसी तरीके से रोज़ा जो है वो इंसान के नफ्स की ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत करता है। रोज़ा उसे हर उयूब व नकाइस से बचाता है और रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश करता है। हदीस पाक में आता है कि जो इस महीने का अदब व एहतराम करते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खुसूसी इनामात अता फरमाता है। वहीं पर हदीस पाक में आता है जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनके लिए हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आपने अपने सहाबा से कहा कि आप मिंबर के करीब हो जाए, और जैसे ही आपने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो आमीन कहा। सहाबा इकराम देखते रहे, जब आपने दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर आमीन कहा, जब तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर आमीन कहा। फिर जब खुतबा इरशाद फरमा कर आप मिंबर के नीचे तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने आपसे पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर आपको ऐसे नहीं देखा कि आप मिंबर पर चढ़े और आमीन कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मिंबर के पहले ज़िने पर कदम रखा तो मेरे पास जिब्राईल आए और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हिलाक हो जाए वो शख्स और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना पाए और इस महीने के अंदर रोज़ों का अहतमाम न करे। यानी उसके लिए जिब्राईल ने बद्दुआ फरमाई और उस बद्दुआ पर मैंने आमीन कहा। फिर जब मैंने दूसरे ज़िने पर कदम रखा तो जिब्राईल ने मुझसे कहा, हिलाक हो जाए वो शख्स जिसके पास आपका तस्करा किया जाए वो आप पर दरूद पाक न पढ़े। फिर मैंने आमीन कहा। जब तीसरे दर्जे पर मैंने कदम रखा तो जिब्राईल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हिलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो बुढ़ापे के अंदर अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत व तीमारदारी न करे। गोया कि 3 बातों का बतौर ख़ास यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, जिसमें खुसूसी तौर पर मौजू के मुताबिक रोज़ा रखना है। जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का अहतमाम नहीं करता, बिला वजह हिला और बहाना करके सेहत व तंदुरुस्ती होने के बावजूद माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को तर्क करता है,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عتاب کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اور فرشتے اس پر خود لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلا عذر شرعی جو ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس روزے کے کفارے میں اس روزے کے عوض پوری زندگی بھر روزے رکھتے رہے، ماہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی وہ برابری نہیں کر سکتا۔ اور جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے، ایک ضعیف کی روایت کے مطابق ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے اسے جہنم کے اندر 9 لاکھ سال مرتبہ اسے جہنم کی آگ کے اندر دہکایا جائے گا۔ یعنی جو روزہ نہیں رکھتا، بلا وجہ بہانہ تلاش کرتے ہیں اور روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھے، روزہ اس پر عمل کرنا یہ اہل ایمان پر فرض ہے، اور جو اس فرض سے منہ پھیرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے چہرے سے اللہ اپنا نور چھین لیتا ہے اور خصوصی طور پر ان کے رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، دنوں رات ان پر فرشتوں کی لعنتیں برستی ہے۔ جب تک لوگ روزہ رکھتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کو بھلائیاں نصیب ہوتی ہے، خلق کے اندر بھی ان کی الفت و محبت ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کی ایک نافرمانی کرتا ہے، گویا جو ایک روزے کو بلا وجہ ترک کر دیتا ہے، تو فرشتے آسمان کے اندر اس شخص کے نافرمانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب آسمان کے اندر اس کی نافرمانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہی فرشتے زمین پر آ کر اس شخص کی نافرمانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گویا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی بلاؤں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو گویا ہمیں یہ چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرے، اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہر کسی کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نہیں آیا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں قیمتی زندگی اور قیمتی مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہانوں سے گریز کر کر اپنے اسلاف کے طور و طریقے پر عمل کر کے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جس طریقے سے روزوں کی اہمیت اور روزوں کی محبتیں تھی، وہ اپنی دل و جان کو قربان کر کر ہمہ وقت یہ کوشش میں رہا کرتے تھے کہ ہم خدا تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرے، محنتیں اور مشقتیں اٹھا کر وہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے طور و طریقے پر چل کے روزوں کا اہتمام کریں۔ جو لوگ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رزق کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام تر بلاؤں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور میدان محشر میں انشاءاللہ العزیز اس کی حکم کی تعمیل کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔